Baka pwedeng magpaturo kami kay Carlos kahit kung hindi tumbling, yung landing lang na form. Ha? Yung landing lang na form. Kaloy, pwede ba yun? Let's go, Damer! Landing. Yung landing. One. Yung pagtao, mamahalan na landing, ha? Okay, ikaw magpila. Okay. Oy, baka sumobra. 2, 3, go. Salamat po, salamat. Hindi, gusto ko makita yung ganun. Oo nga, yung nanalo. Yeah!